یک بار دیگر سلام تماشابینا. اولاد دوله سوادو و اولاد. اینا فقط در فکر اولادن. کسی اولادتون کتی بیاین. ارزان کرده نه؟ علادم. اینا چند پول؟ سکجا 7.5 سومون. نه نگاه کنین چه خوش رو چند کانتینر چو. یگان چی داشت شتندم خوش رویه. اینم دورا بینند برای نگاه داشتن برای مثال یگان میوه یگان چی شتنده خوش رو میشه و مرامت ویم 7.5 ای 10 سومون کریشکا دورک 10 سومون مغازین 10 سومون ندایم تماشابینا طرف پژارکا سیم دروازه مرحمت مغازین 10 سومون گویا نشون تو میچن 15 سوم شیده 25 سوم بود 15 سومون شده لانچ باکس ای تماشابینا مثلا یگونجا خود میبرین جای کارتون یا کودا سادیک دا میتین خود پیکنیک میرین خلاص به حد خوشرو 15 سومون شده کالونی بدن اینجا دا کانتینر برای خلاجین دیگر چیزایی هم هستای و یورا مرزون کرده گنه مرامت بیاین 10 سومون اون طرف 10 سوم 10 سومون 10 سومون میگه دیدین تماشابینا خراشو بداینه که 10 سومون مرامت تماشابینا حتما اومده از نزدیک بختون دیده خریداری کنین این طرف کریشکا دوراکو رو دیدین 7.5 سومون این کامپوت گیراکو 15 سومون انا اینجا دا بو هسته این 10 سومون این الک چند سومون 10 سومون الک من مرحمت دوستانی عزیز این ایجاره بینن 7.5 سومون یوشم خوش روه کانتینر چو سبت چو هسته 10 سومون من اینو هسته 7.5 سومون خلاص بار به حد بسیاره این تماشابینا نگاه کنن 8 سومون شدگه اینم خیلی تریلکوی فستون در مغازین 1001 مایده چویده نگاه کنن اینم این نمودو 8 سومون سیوش هم هسته انا این مدلش هم هست 8 سومون انا دیگروش باشه 10 سومونیه اینوش کالون اندخترو نگاه کنن ده کاسوی کالونی خوش رو 10 سومون انا تریلکا کاسوی هم 10 سومون خلاصه این قسم همش 10 سومونه انا این چونین تماشابینا بینن یا 7.5 سوم شده نه انا اینو را بینن اینو نیم کاسه نه کاسه نه پیولا مثال کالونکی خوش رو من این طرف تمامی نمودش 7.5 سومون کدومش میگیرن 7.5 سومون من بینن چه پسونکای کدومش میگیرن 7.5 سومون یک ویا بینن چه خوش رو اوزوروش بزرگ کاروان اینجا طرفی پژارکا دختر و مرحمت بیاین از نزدیک بینین خریداری کنین دست افکن ندارن طرف پژارکا سیم دروازه مغازین 10 سومونه گویا نشونتون میتین همین ریادی راستکی تا آخر بیاین بعد دستی راست میگردین دویم قطار انا این قسم دا باشه چی نمود پیولایی که میبینین 6 سومونه من کدومشه که میگیرین 6 سومونه بزرگای فسون این مدلکو را بینین چه خوش رو چین هم حقش 6 سومونی دخترو انا این طرف 5 سوم اینا دخترو 5 سومون برای تزاگ نمک مثال وی سوس هم خیلی چیزا ده بسیارتر میگیرن اینا را نرخوشون 5 سومون اینا دخترکو چند نمودی دیگه نبومده اینا مدلکو نبود اینو نبودن خلاصه اینا همش نوین که تمام مدلش 5 سومون من کدومش میگیرن 5 سومون این بالا را بینه 5 سومونی من 5 سومون دوستانی عزیز حتما بیان اینجا پسیده بسیار دوران دخترو وزی اخیران هم یا برمش مدنشون میتیم تمام نمودشتا اکثر افتاده نمینویم 7.5 سومون شدگن تریلکوش هم سلاتنیцоش هم خلاص منم تماشا بینا انا این قسم نگاه کنن منم اینجا دا لالیای اوشی کالونی خوش رو دارن نرخوشون 18 سومونه اینو 18 سومون اوزاروش بینن چه فسون این نمودش 12.5 سومون سفیدی اناتومی انا اینو با کالونا کندیدن اینا 12.5 سومون کدومش میگن 15 سومون بدن همش 12.5 سومون شدن انا این قسمم بیننده اینجادم چه قپسدای خوش رو هسته از هر تیگرکو 15 سومونه 15 سومون اینو چی 20 سومون اینو انا اینو 35 20 سومون مثلا خلاصه بیاین های ایرا بینین تماشا بینین چه فسونکای مرحمت به حد خوشروی تریلکچه برای خوراک خوردن کودکا به حد فسون اینا ویلکچه داره قشقچه داره 10 سومون باور میکنین 10 سومون با وایش هم است روز ویش هم است این خیلی کاروبکچه دم بیاید من مرحمت پدر کایم برای خوشروی برای صاحب دویم خوشروی برای فرزنداتون هم فسونای انا خیلی تریلکچه‌اش است یوش هم 10 یو 8
8 сомоне вай ира бинен чӣ хушрӯ. Яне косачош чи кришкача дошта. Инам 8 сомон. тамошо бино ина беҳтарин вариант омадагиай дар магазини 10 сомона биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка. Сеюм дарвоза ки дромаде намери яди ростаки то охира биёен. Баъд дасти рост мегардем дуюм қатор мешава магазини 10 сомона. Иҷада нигоҳ кунед подставка аст 10 сомон. Ина мевагиракои пластмаси ҳастай 10 сомон. Мана инош бошад 35 сомон, 20 сомон. Оҳанёш бошад 25 сомон. Аз ино набор доштум, ина бори дигар такрор мекунам. Касе надида боша, ина биёен ҳастай. Ина пачкаи мачалкачара бинед чихи необычный хушрӯ мишутка 8 сомон чанд та дора я пачкада. Ина моделаш боша 7,5 сомон. А қисми болора бинед я пачкада бинед чанд та дора 10 сомон. Марҳамат барои пасудашӯи дар кор боша биёен. Ина қошиқи гирака 7,5 сомон. Ана баъде на ино ҳастай духтаро барои чойи қоқу ягон ам хеле специ гирифтану 10 сомон. Бинен чанд чи мебара 4 та контейнерда бинен 4 чи мебара 10 сомон. Мана тамошо бино аҷоиб хушрӯ боракои фасон. Иҷада собуну айнаву ина нусхо баяои марожни қолабакои марожни ку ҳамаи чи омадагиай. Каседа дар кора биёед. Падносо тамоми намудаш омадай духтаро 15 сомон. Мана марҳамат каседа дар кора омада аз наздик дида харидорӣ кунен 15 сомон. Чанд фасонш омадай, чанд модели, чанд фасонш. Ина формочка чиай? Сердечка 15 сомон. Ягон ширини мегири, ягон сар. Чанд духтаро нигоҳ кунен 15 сомон. Ана баё 10 сомони диден мевагирако. Мана беҳад буракои хушрубат ин хеле декоративни кузача ҳастай 10 сомон. Ина мыльница ҳастай барои собун 5 сомон. Ана 7,5 сомон ҳастай 5 сомон ҳастай. Ана хеле светилнико барои дарс тайёр кардан. И ҳам лампаяй, ҳам светилникай. Мисол 20 сомон шидай 35 сомон буд 20 сомон шидагиай. Марҳамат беҳадам хушрӯчаяй. Ина кӯдакотонда маҳқул мешава. Нархшам нархи беҳтаринай. Нархиш хитонда маҳқул мешава. Духтарако арзонай. Иҷада мокри салфетка, сухая салфетка, хулос чанд намуд салфетка. Ино мыльница, на? Мана. Хулоса биёен духтаракои азиз. Ина тахтача мепурсен, тахтачошам тамоми моделош ҳаст. Чора мепурсен тамошо бино. Марҳамат ина партачо бо омадагиан. Акция кати 65 сомон будан ози чанд сомон? 50 сомон шидагиай. Бовар мекунед 50 сомон 65 сомон буд. Ана ба иҷа ҳар хела шотичко ҳастай. Барои мошин шудан, барои барф тоза кардан, хулас ин хел палко ҳастай. Ина барои қолин шудан, барои қолин такондан ҳастай. Хулоса ина беҳтарин варианто. Ино нархошон чанди боша? 10 сомона. Беҳад наҳза 10 сомон. Марҳамат дӯстони азиз, тамошобинони азиз, ина беҳтарин буракои хушрӯ дар магазини 10 сомона омадагиай. Ина хеле сатило омадагиай. Ё чанд пул? 15 калона. 15. Ана ё чи? Подставка 35 сомон подставкаи калони хушрӯ. Иҷада бо сатило ҳастай. Чанд намуд сатил ҳастай духтаро? 30 сомон. И вая столай 30 сомон 25 сомон. Ина нигоҳ кунед, ина ё 25 сомони чихи хушрӯ. Мана пластмасак ҳамаи хонада барои карточка гирифта тоза кардану барои мисол ягон чи тар кардан бовар кунед хеле пластмасако ҳамаи хонада дар кор мешава. Ина нигоҳ кунед 15 сомон 20 сомон. Инам хеле нархошо нархҳои арзонай. Марҳамат ина 15 сомаша бинед чихи хушрӯчаяй. Марҳамат биёен аз наздик бинен баъдан харидорӣ кунен. Инаи швабро омадагиай 65 сомон. Мана швабра 65 сомон. Швабраи фасони хушрӯ духтарако нигоҳ кунен. Хорошо я 60 сомон. 60 сомон кардани акция кардиан 60 сомон. Каседа дар кора инам хеле швабра. И оми андози хеле латачаша тар мекуни. Хулоса 60 сомон. Тамошо бино бозори Корвон айҷа. Магазини 1001 майдачӯйда биёен бинен харидорӣ кунед. И тарафа биненда футляру нахе полотенцаву нижни билеву ҳама чи омадай. Ина и нижни билеватон чандиан? 10 сомон. Кадомаша мегирен марҳамат ина 10 сомони такпушо дар магазини 1001 майдачӯйда бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза. Ам сеюм дарвозаи Пажарка ки дромаден духтаро ряди ростаки то охира мебиёен ба дасти рост мегарден дим қатордай плакачон аст ба осонӣ меёбеншона. Ина полотенца ҳаста. Ина намудаш бо ранги сурфа яя калони хушрӯӣ ҳаста. И чандай?
35 و 25 35 بود 25 сомон шудай. Мана марама духтарако иҷада нигоҳ куненда бо чизако ҳастай. Мана ҳама намуданам хел венчико, кафгиру инамиё. Ё чанд план? Лопаткал 8 сомон шуд. 7,5 сомон. Ана иҷа латачо, симако барои тозагӣ духтаро. Ино чанд план? 10 сум 8 сум 10 сум, 8 сум, 7,5, 5. Хулас нем хел нарх наво. Тарафда бо 1001 майда чуйдаи дига духтаро. Марҳамат, биёин бинен харидорӣ кунен. И чанд сомона? Як сомон? Эна дидем пакет ҳам рекламатон кардам духтаро. Пакет доштиам фурӯшда. Авлодотон катибем пакет бихарен мегам. Хулоса тамошо бидан нигоҳ кунем. 1 сомон пакет мана марҳамат 10 сомон да. Хулоса ина хушру будар яки ягон чи падарка мекунем ку ина падарочни пакетики калони хушру 1 сомон бозори Корвон ва иҷадам ҳар чизако доштияна и освежителё чанд сума ина освежитель сеташ 10 сомон на се 10 сомон мегадиден духтаро марамат биёен бинен харидорӣ кунен иҷада бо браслетики ҳастай барои кӯдакотон ҳар чизако хушру дорад ино чанд пулан 5 сомон ана 5 сомон инаш магазин 10 сомона иҷа тамошо бино марҳамат омада тамошо карда харидорӣ кунен ихшруа красива мана 10 сомон 5 сомон бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвозаи пажарка ки дар омаден дасти рост ростаки то охира меоен дасти рост мегарден дим қатор خلاصه اینه 5 سومون اینه اسویجیتلو ستش 10 سومون وینتیلاتور چوب با هستای ارزون اینه آب نوشاکوشون هسته ای چند پول 5 سومون نه 5 سومون اینه 5 سومون برای کودکتون مکتب دگیرین خشرو کی من مرحمت ارزون کردگیم همه خی بگین سلامت باشین شیا فقط اولادای شما تماشا بینا خیر آخر ما شما را بلاگر کردیم 20 سومون نگاه کنین تماشا بینا چی اومده مگزین ده اینا استین درازش 20 سومون اوه کچیستش خراشو میگه دیدن دخترو استین درازش 20 سومون دیگراش 15 سومون ایره بیدن چند اسویتکا اومده ایره یار اسویتکا داشت کو تنیس کو اینا دیگه اسویتوش هم اومده هم خب ماتریالش خوشروای 15 سومون اینا صفحه چم هسته نگاه کنین زرد چم سرخشم سبزشم 15 سومون بیاین دخترا صفاتش زوری زور 15 سومون برای مردکتون بیاین خریداری کنین یا پسرکتون چند سوم 30 سومون و ایره بینن دخترا هم خیلی زورای کچیستوش رگزاکی کلونای تماشا بینو اینا مرامت خواهین برای مکتب بچه‌تون دا بگیرین خواهین برای کور برای مثال هر جا رفتن اینا کور رفتن و پیکنیک رفتن دم زورای کچیستوش فاسون 30 سومون همگیه اینا مرامت بازاری کورون طرفی پژارکا سیم دروازه که درومدن ریادی روستاکی تا آخر بیاین دستی راست میگردن دیم خطر مگزین 10 سومون اولاد کتی بیاین تماشا بینم میگن ارزان کردیم ما ارزان کردیم یا شما تاجیکی را یاد میگیرین یا مخطوی را خلاصه تماشا بینم دیدن اینم قدر برکای فسان در مگزین 10 سومونه ارزان شده ارزان کده باشه ارزان کده این ارخوی بودگی چند پول شی؟ 10 سومون 10 سومون کردین تماشا بینه اینا مرامت مگزین 1001 مایده چیده بیاین اینا 10 سومون یا کلون یا خشروی کنم خیلی نگاه کنین 10 سومون شده الان خیلی کروبکا ده خواهیم کروبکاش میگیرین 6 تا دورا کروبکا ده 6 تا دورا 60 سومون توفه دایم زوری بده انا بعد نگاه کنین آب نوشاکو 10 سومون انا اینوش 10 سومون من اینو 10 سومون اینو 7,5 سومونه ایره بینین اینوش 5 سومونه این دخترو بینین چه خوشرو چه 5 سومون ارزان کده نه پایون کده میگن ارخدیدن دخترو ایشان 5 سومون دستنگیشان 5 سومون اینه بولو بودگیوشان 5 سومون تماشا بینا مرحمت اینه یوش بو 7,5 سومون کلون ترکای 7,5
ҳамира нигоҳ кунед. ин цвети шафтиним у цвети сафедиш 5 сомон штагиай калонтаракаш. Ана ино 10 сомон. Ана ёра бинен коктейл мушакора чихо хушручаян 10 сомон. Ина ба калой калон дар кор бошатуна ина 10 сомони чанд намуд ба калой калон ҳастай. Ана хе обнушако ҳастай 10 сомон 8 сомон. Мана бинен то охира бинен да ҳам хабор бисёр доран. Шумо агар вақт дошта бошед магазини 10 сомона биёен бозори Корвон тарафи Пажарка. Селим дарвоза ряди ростаки то охира биёен духтаро марамат ба дасти рост мегарден дуюм қатор мешава. Мана нигоҳ кунед 15 сомон ине обнушакай. Ира бинен хушруа. Иҷада ҳами градуса нишон метия ба фикрама 15 сомон. Ина ина гарма гарм нигоҳ мекарда хнак 15 сомон. Ана уҷада бо амо обнушако сабаб гӯшнишонтиям. Чанд намуди дига обнушако ҳаст. Марҳамат духтарако биёен бинен харидорӣ кунед.